নমস্কার, আপনাদের চ্যানেল একাডেমিক ফকিরে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমি দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতায় আছি, আর এই মুহূর্তে ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ারের বাইরে আমি অপেক্ষা করছি। তো আসুন দেখি আপনার আমার জন্য बुक फेयर की रखा है। नमस्कार, आपके चैनल एकेडमिक फकीर में आपका स्वागत है। आज मैं इसके सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता में हूँ और इस वक्त आपका इंटरनेशनल बुक फेयर के बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आइए देखता हूँ आपके इस बुक फेयर में क्या रखा। दिस इज़ गेट नंबर 5 ऑफ इंटरनेशनल बुक फेयर। Checking. So I entered inside the international book fair from gate number 5. Outside this gate आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का एडवर्टीज़मेंट करते हुए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का काउंटर मिलेगा। जैसे कि एडमास यूनिवर्सिटी है, सबको ऑलमोस्ट नैक ग्रेड ए मिला हुआ है। पता नहीं ये ग्रेडेशन का क्या माजरा है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज़, ऑल द इंस्टीट्यूट्स हैव नैक एग्रेडेशन ग्रेड ए। कभी कभी मुझे ताज्जुब लगता है कि सबको ग्रेड ए मिलने के बावजूद हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये हाल क्यों है। क्या हाल है ये तो कभी मिल के बैठ के बात करेंगे। ये बुक फेयर 22 जनवरी को शुरू हुआ था और ये 3 फरवरी तक आपके लिए यह इंतज़ार करेगा। तो कभी भी मौका मिले फुर्सत में यहाँ आइए और कोलकाता के डाइवर्सिटी का एक्सपीरियंस कीजिए। ये है कोरोना प्रकाशनी, इसके बगल में द एशियाटिक सोसाइटी, एनी बिसेंट वाला एशियाटिक सोसाइटी लग रहा है। तो दिशा आई हॉस्पिटल का भी एडवर्टीजमेंट करने के लिए यहाँ दिशा हॉस्पिटल का काउंटर लगा हुआ है। 9:55 p.m. the last metro is there for the book and others to return back home. You can purchase your tickets to UPI payment. हमारे साथ एक पोएट हैं MF हुसैन, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें क्या इंस्पायर करता पोएट्री के लिए। तो दादा আপনি আমাদের বলতে পারেন কি আপনাকে পোয়েট্রির জন্য কি ইন্সপায়ার করে? ইন্সপায়ার করে আসলে ইন্সপায়ার না, আসলে না বলতে পারা কথাই পোয়েট্রি। যে কথা আমার মনে হয় আমি এমনিতে আমার বন্ধুকে কিংবা আমার পরিচিত কাউকে এমনিতে হয়তো বা যে কথাটা বলে ফেলতে পারবো না, সেটা লিখে ফেলি, সেটা পোয়েট্রি হয়। যে কথাটা এমনিতে বলা যায় না, মানে পোয়েট্রি তো আর কাউকে বলা যায় না। তো যে কথাটা আমার কথা, যেটা সবগুলো কথা তো আসলে সবাইকে বলা সম্ভব নয়, সেই কথাগুলোই আর কি লিখি, এটাই পোয়েট্রি। কী রকম পোয়েট্রি লিখতে আপনি পছন্দ করেন? কীরকম না, আমার যা ইচ্ছা আমি লিখি, আমার যেই কথা আমার কথা আর কি। এগুলো ইভেন আমি যখন খুবই ছোট ছিলাম তখন আমি এগুলো লিখতাম। আমি জানতাম না এগুলো কবিতা, আমি জানতাম এগুলো আমার কথা। যে কথাগুলো স্কুলে আমি বন্ধুকে বলতে পারতাম না, আমার মাকে বলতে পারতাম না বাড়ি এসে, সেই কথাগুলোই আমি খাতার মধ্যে লিখে রাখতাম। এবং যখন আরেকটু বড় হই, হাই স্কুল শেষের দিকে, তখন আমি জানতে পারি আসলে এগুলোকে কবিতা বলে। তো তারপর আরেকটু গুছিয়ে লিখতে শুরু করি এবং আমি যেটা করি এই একটা পারফরমেন্স করি। এই পারফরমেন্সের নাম হচ্ছে দ্য পোয়েট। আমি একজন বেস প্লেয়ার, রক মিউজিশিয়ান
তো আমি বেজের সাথে আমার কবিতা আমি পারফর্ম করি, সাথে আমার পারফর্মিং আর্টিস্ট থাকে। তো এই পারফরমেন্সটার শিরোনাম হচ্ছে দ্য পোয়েট। দ্য পোয়েট শিরোনামে এটা 2023 সালে প্রথম এটা উদ্বোধন হয় এবং তারপর থেকে আমি পারফরমেন্স করে আসছি। আজকের যুগে পোয়েট্রির কি সিগনিফিকেন্স? আমি সত্যি আমি বলতে পারবো না এগুলো। হ্যাঁ, এটা আমি কারো কথা জানি না, কে কী ভেবে কবিতা লেখে, কি লিখলে ভালো হয়, কি লিখলে জগতের ভালো হবে, কি লিখলে কার ভালো হবে, কোনটা পড়লে কার মঙ্গল হবে, আমি এগুলো কিছুই জানি না। আমি শুধু এইটুকু জানি আমার এটা লিখলে আমার আরাম লাগে। আমার মনে হয় এই কথাগুলো আমি কাউকে বলতে পারলে আমার আরাম লাগে, এই কথাগুলো আমি শোনাতে চাই। তো পোয়েট্রি কি শুধু থেরাপি, তাছাড়া আর কিছু নয়? না, পোয়েট্রি থেরাপি কি না, থেরাপি আমি তাও জানি না। পোয়েট্রি থেরাপি যে আমি সেটাও জানি না। আমার মনে হয় যে মানে আমি কেন লিখে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারবো, সারা পৃথিবী কেন লিখে আমি জানি না। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি, যেটা তোমার পড়তে ইচ্ছা করে শুধু সেটাই করো, যেটা তোমার পড়তে ইচ্ছা করে সেটা পড়ো। আপনি কবিতার ভবিষ্যৎ কিভাবে দেখেন? কবিতার ভবিষ্যৎ দেখার আমি কেউই না। হ্যাঁ, আর কি আমি কেউ না। হ্যাঁ, কবিতার ভবিষ্যৎ দেখার সত্যিই কেউ না আমি। আমি আসলে কেউ না। কবিতার ভবিষ্যৎ আমি কী করে দেখবো? আমার ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাই না। দারুণ দারুণ, খুব ভালো লাগলো। তো আমাদের সাথে ছিলেন পোয়েট MF হোসেন, যার সাথে আমরা কথা বলে বুঝতে পারলাম कि इनर জন্য কবিতার কি মানে হচ্ছে। तो हमारे साथ एक और पोएट है जिनसे हम कुछ पोएट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दी, आपका नाम क्या है? समन रिजवी। समन दी, आप हमें ये बताइए कि पोएट्री से आप क्या समझते हैं? Poetry is the expression of life overall. You want to express about pain, sorrow, happiness, joy, the spirit of life in the slice of life that you can put into words and people can relate to it. What is the relevance of poetry in the contemporary scenario? Poems can do a lot. I mean, they can spark revolutions. They can still give hope to people who are desperate. It can ignite the basic, essential human emotions. And in the dark times, you need them. So I think in the contemporary situation, poems are as necessary as oxygen. Interesting. Now, how do you see the future of poetry? With so many avenues coming up and sponsorship coming up, people are able to express themselves better and they do not require any canonical channel to express themselves. They can even express themselves through social media and maybe creating a page or something. So I believe the digitalization has also led to the democratization of the entire genre. And what kind of genre you're interested in? I write whatever comes to me naturally. There is no genre I go after, but yeah, the communal harmony is one thing that I focus on. Even my short stories are related to that only, and my poems also, most of them are related to communal harmony. You talked about short stories. Do you have any book related to short stories? No, I do not have a book published yet. I have 2 stories that have been published online, one in the Bombay Review and the other, I don't remember the name, the Literary Yard, yes. So both of the poems are about the marginalized section and how different communities come together and the issues of them. You talked about communal harmony and marginalization. Is there a specific reason why you choose these 2 subjects for writing your poetries and stories? Yes, I think that the current times calls us for giving special emphasis and attention to that part, because as we see, the sea and the ocean of hatred is on rise and the bigotry is on loose. So I think to combat them, we need to have stronger boundaries with all these things. Thank you. It was an insightful interview. Thank you very much. और पोएट सबसे बात करने के बाद हमें हार्पर कॉलिंस का काउंटर दिखाया, तो आइए देखते हैं हार्पर कॉलिंस में क्या रखा हुआ है। Excuse me. Excuse me.
हार्पर कॉलिंस के बगल में आपको ऑक्सफोर्ड का बुक स्टोर मिलेगा। देखते हैं ऑक्सफोर्ड में क्या रखा है। एंट्रेंस अधिक दिया ढुके ही नहीं किया English is the worst language possible. Excuse me. बार्गर किंग की वो था। This is Oxford University Press. This is sociology, politics, philosophy and religion. Excuse me, sir. मनोहर पब्लिकेशंस या मनोहर पब्लिशर्स के जस्ट बाहर आपको मिलेगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ये मनोहर पब्लिकेशन है ऑक्सफोर्ड के बगल में। यहाँ अधिकांश आपको एकेडमिक बुक्स मिलेगा। तो ये कुछ जॉनर है यहाँ पे, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है। इसके बगल में फिलॉसफी है, इंग्लिश है। पेंगुइन के जस्ट बगल में आपको मिलेगा साइमन एंड शुस्टर इंडिया, और उसके बगल में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ इंडिया।
ये है ओरिएंट ब्लैक स्वान। बहुत अच्छा फॉरेन पब्लिकेशन की किताब का ये लोग इसमें ले आता है न्यू अराइवल में देखते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब दिखा है मुझे। ये देखिए हमारे प्रोफेसर का किताब एंथ्रोपोलॉजी इन द ईस्ट, नंदनी सुंदर देश पांडे। हिस्ट्री डिपार्टमेंट का रजीउद्दीन, हिस्ट्री इन द वर्नाकुलर। ये देखिए मोहम्मद रसर का किताब सोसाइटी एंड कल्चर इन इंडिया। ये है एंथ्रोपोलॉजी, एथनोग्राफी एंड सोशियोलॉजी का सेक्शन। यास्मीना रजनी मैडम साउथ एशिया। यहाँ आपको रजनी पलरेवाला का किताब, यास्मीन आरिफ का किताब, परेरा और परेरा का किताब मिलेगा। देव पाठक का भी किताब है यहाँ। चलिए अब ओरिएंट ब्लैक्समैन से बाहर निकलते हैं। ओरिएंट ब्लैक स्वान के जस्ट बाहर आपको चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट मिलेगा। ऐसा लग रहा है कोलकाता के लोग दिल्ली के लोगों से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। कोलकाता के लोग सही में दिल्ली के लोगों से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। दिशा, ये देखिए ये दिशा पब्लिकेशन। ये हिंदू ग्रुप का एक स्टॉल दिखा है। हिंदू वही न्यूज़पेपर है जिसको हर यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ता है, गीता और कुरान की तरह। उसी के पीछे आपको मिलेगा स्टार मार्क, ইমামি গ্রুপ का स्टार मार्क। কলকাতা বই মেলার উদ্বোধন করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 49তম तो मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ सिर्फ लोग पढ़ने के लिए ही नहीं आते हैं, खाने के लिए भी आते हैं, क्योंकि बिना खाए पढ़ाई कैसे होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले पेट पूजा कर लीजिए, फिर उसके बाद किताब देखेंगे। तो ये सब फूड स्टॉल यहाँ लगा हुआ है। यहाँ दीघा फिश कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान स्वीट्स है, बावर्ची है, कैलकाटा चाट हाउस है, डायमंड फिश एंड चिकन स्टॉल है, रॉयल इंडियन 1905 है, बखाली फिश सेंटर है।
at the International Kolkata Book Fair. These are based on Argentine architecture. ये होते हैं ना 800 रुपये का होता है। এটা প্রন পাকোড়া, তাছাড়া প্রনের একটা আরেকটা আইটেম ওখানে আছে। জি জি জি। এখানে কাঁকড়া মশলাও পাওয়া যায়, খিচুড়ি, ওই যে প্রনের আরেকটা আইটেম, এই যে কাঁকড়া। এদিকে আবার কি আছে দেখো, পোলাও আছে, ফ্রাইড রাইস। ठीक इस फूड कोर्ट के बगल में आपको मिलेगा स्कॉलास्टिक का काउंटर, और उसके बगल में बीके पब्लिकेशंस। स्कॉलास्टिक बच्चों की किताब पब्लिश करते, बच्चे कहने का मतलब है कि अप टू 14-15 ईयर्स एज जो बच्चे हैं उनके लिए किताब पब्लिश करता है स्कॉलास्टिक। पान खाएंगे दादा? ना खाएंगे कुछ खाना सॉलिड। पान नहीं खाएंगे? ये है लोकनाथ आचार, आचार का दुकान है। अरे आइए आइए आइए। মাছ ফুড কোর্ট পরিষ্কার করার সময় আপনারা যদি কোনো ক্যামেরার কভার এটা ক্যামেরার লেন্স ये आचार का दुकान पहुंच गए हैं विचार करने के लिए। ये है लोकनाथ आचार, यहाँ लिखा हुआ है बांग्लार विख्यात आचार, विच ट्रांसलेट्स टू फेमस अचार ऑफ बांग्ला। क्योंकि इस साल का जो ये बुक फेयर है वो अर्जेंटीना पे केंद्रित है, तो देखते हैं इस अर्जेंटीना के काउंटर के अंदर क्या है। আয়োজিত 49তম আন্তর্জাতিক अर्जेंटीना का सिटी, अर्जेंटीना का ऑथर, ये कुछ अर्जेंटीना का ब्लू हॉल है, यहाँ कुछ चल रहा है। ओह, अर्जेंटीना का डांस, अर्जेंटीना का डांस है, अर्जेंटीना का लिटरेचर, मल्टीनेशनल वैम्पायर्स। वाह, क्या टाइटल। बाहर आ गए हैं अर्जेंटीना के हॉल से।
आगे देखते हैं और क्या रखा है। ये है पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसके बगल में संपर्क, उसके बगल में साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी बुक्स है। यहाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी का सामंजस्य बैठा के हमारे अनुभवों को, हमारे जीवन को समझाने का प्रयास किया जाता है। ये द वीक का काउंटर है, ये बहुत ही फेमस मैगज़ीन है। ये देखिए अमर चित्र कथा, पेंगुइन चिल्ड्रन के जस्ट बगल में अमर चित्र कथा। उसी के ऑपोजिट में नंदी एंटरप्राइजेस और उसी के बगल में पैन मैकमिलन इंडिया। ये देखिए ब्लूम्सबेरी पहुंच गए हम। ये रहा लेफ्ट वर्ड, वाम प्रकाशन। सो किताब ज़्यादा पढ़िएगा तो एंटी नेशनल बन जाइएगा। और लेफ्ट वर्ड से शॉपिंग करने के बाद बाहर निकलते ही मुझे कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स का दुकान दिखा। देखता हूँ यहाँ क्या मिलता है। हाँ, फेमस है कश्मीरी केसर कहवा। আপনি জিতে যাবেন মেলা থেকে বই কেনার জন্য দুর্গেট কুপন। তাই বই কিনুন আর জিতে যান বইয়ের গ্রন্থাগার। হ্যাঁ, তাই বই কিনুন আর জিতে যান বইয়ের গ্রন্থাগার। Ticket the publishers and booksellers free. So this is Kashmiri kahwa। पूछते हैं किसी से कि उनका बुक फेयर का एक्सपीरियंस कैसा है। हाँ, ये भाई साहब से पूछते हैं। हेलो হ্যালো, हिंदी ना बांग्ला? বাংলা। আপনার নাম কি? অমিত কয়াল। অমিত দা, আপনি আমাকে এই জায়গাটার ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন? এটা কি আপনি এখানে প্রথমবার এসেছেন? না, আমি ছোটোবেলা থেকেই আসছি, বিশেষত হায়ার সেকেন্ডারি পর থেকে। আর এখন তো প্রায় প্রত্যেক বছরই আসা হয়, বন্ধুদের সাথেও আসা হয়, এবছরও এসছে। তো আর এই জায়গাটা তো এখানে প্রথম হতো না, প্রথমে হতো হচ্ছে সিটি সেন্টারের ওখানে, তারপর এটা পরে করুণাময়ীর এখানে শুরু করা হয়। আর প্রতি বছরই বিভিন্ন বুক স্টল আর কি বাড়ছে, সংখ্যায় বাড়ছে, তো ফলে এটা আরও দিন দিন লার্জেস্ট হয়ে যাচ্ছে। এবং এশিয়ার মধ্যেও আপনি যদি দেখেন তাহলে প্রথম 5টা বুক ফেয়ারের মধ্যে এটা একটা। আর তাছাড়া বলবো যে এটা মানে সমস্ত ধরনের বই এবং সমস্ত ধরনের আর কি পাবলিকের জন্য, সমস্ত ধরনের বুক লাভার্সদের জন্যই এটা। আপনি কোন বই নিয়েছেন? আমি একটা বই নিয়েছি যেটা আমার কাজের জন্য, অন থিয়েটার, উৎপল দত্ত অন থিয়েটার। তো আপনি কি কাজ করেন? আমি অ্যাকচুয়ালি পিএইচডি করি দিল্লি স্কুল অফ ইকোনমিক্সে। তো আমার সাবজেক্ট হচ্ছে সোশিওলজি এবং আমি যাত্রার উপরে কাজ করছি। তো আমি উৎপল দত্তের আর কি বই নিয়েছি, কারণ উৎপল দত্ত যাত্রার উপরে কাজ করেছেন। মূলত উনি থিয়েটার এবং সিনেমার লোক, কিন্তু উনি যাত্রার উপরেও 20 বছর কাজ করেছেন। তো ওনার একটা লেখার পাওয়ার জন্যই আমি এই বইটা নিয়েছি আর কি। वाह, खूब ভালো লাগলো। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए एक माज़ा का काउंटर मिला है मुझे, जो मुझे आकर्षित कर रहा है अपने तरफ। तो मैं माज़ा का काउंटर की तरफ जाता हूँ और माज़ा मज़े से घटक लेता हूँ।
उसके बगल में माजा के काउंटर के बगल में ही आपको यही समय न्यूज़ चैनल या शायद न्यूज़पेपर का काउंटर दिखेगा। माजा के काउंटर के जस्ट बगल में आपको मिलेगा बांग्ला दोई। उसके बगल में आपको मिलेगा कश्मीर शोकेस। दो अलग अलग जगह फूड कोर्ट है, एक यहाँ और एक वहाँ जहाँ मछली का कटलेट मिल रहा था। यहाँ गिफ्ट कूपन मिल रहा है, आपको जाके ले सकते हैं। ये देखिए, मुझे इस बुक फेयर में कुछ अनोखा देखने को मिला। सबसे अनोखा ये कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हमारे सामने खड़े हैं। ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर। এই রবীন্দ্রনাথ 1924 সনে আর্জেন্টিনা গেছিলেন, আজকে আর্জেন্টিনা কলকাতায় এসেছে। এই উপলক্ষে আপনি কি বলতে চান? দেখুন, আমি বলতে গেলে এইটাতে তো আমি সবটা পুরোটা কি কি বলতে হবে, কি ব্যাপারটা প্রশ্নটা আরেকবার করুন। রবীন্দ্রনাথ 1924 সনে আর্জেন্টিনা গেছিলেন, আজকে আর্জেন্টিনা কলকাতায় এসেছে। ও আর কি আর্জেন্টিনা এই থিম হচ্ছে বুক ফেয়ারের। এই উপলক্ষে আপনি কি বলতে চান? না, খুবই ভালো, ওনারা এসছেন আর কি। হ্যাঁ, খুবই ভালো লাগলো। হ্যাঁ, এই বইতে কি আর্জেন্টিনা সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে? না, আমি পুরো বই মেলার কনটেক্সটে আচ্ছা আচ্ছা জিজ্ঞাসা করছি। হ্যাঁ, ভালো লাগছে আর কি, বুঝলেন তো। আচ্ছা, আপনি যে এই মানে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরকে আপনি ইন্সপিরেশন নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর। এটা শুনুন, এটা হচ্ছে যে আমি গান শুনতে খুব ভালোবাসি, কিন্তু ওনাকে যে ওনার সাজে যে আমার সাজতে হবে আমি এটা কোনোদিনও ভাবিনি আর কি। আমার যখন দাড়িগোপ ছিল না তখনও আর কি মহুয়া রায়চৌধুরীর ভাসুর আমাকে ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ বলতেন। আর যখন দাড়ি হয় তারপর দাড়ি আমি রাখতাম, কাটতাম, পয়সা বৈশাখ 22শে শ্রাবণ, তারপরে কেটে ফেলতাম। তারপরে মা মারা গেলেন। মা মারা যাওয়ার পরে আমি সম্পূর্ণ ন্যাড়া হলাম, দাড়ি গোপ কাটলাম। আমার আবার সেম ঠিক এইরকমই দাড়ি গোপ চুল এরকমই হলো। তারপরে রবিতীর্থে সুপর্ণানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা হলো। উনি আমাকে রবীন্দ্রনাথের ছবির সামনে নিয়ে গিয়ে বললেন যে আজ থেকে আপনি চুল দাড়িতে একদম হাত দেবেন না, কাটবেন না। সেই থেকে আমার রাখা। আচ্ছা, আপনি যে রবীন্দ্রনাথ সেজে এমনি ঘোরেন, কীরকম প্রশ্ন আপনাকে লোকেরা করে? আমি যদি এই বেশ নাও পড়ি আমার লোকে ছবি তুলবে। আমি এমনি সাধারণ প্যান্ট শার্ট পরলেও আমাকে লোকে ছবি তুলছে। ছবি প্রশ্ন কি করে? প্রশ্ন কেউ দেখে হাসে, কেউ দেখে আবার কাঁদে, এমনকি কান্নাকাটিও করেছে আমায় দেখে আর কি। হাওয়াও করে কেঁদে ফেলেছে আর কি। মধ্যমগ্রামে একটি মেয়ে আর কি আটকে ওঠে, এরকম আচমকা এরকম ঘুরে ঘুরে আমার চোখের সামনে এসেই আবার সরে যায় ট্রেনে। তার বাবার সঙ্গে যাচ্ছে, পায়ের ফাঁক দিয়ে দেখছে। এবার আমি যা করব, আমি যদি চোখ বুঝি তো বলবো এই রবীন্দ্রনাথ ঘুমোচ্ছে, এই সব আর কি। আচ্ছা, আপনি কি কবিগুরুর মতন কবিতাও লেখেন? না, আমি ওসব করি না। আমি টেলিকমিউনিকেশানে চাকরি করতাম এবং 25শে বৈশাখ 22শে শ্রাবণ তাকে স্মরণ করতাম, এখনও করি। তা ছবি আঁকতে পারি, তবে এখন আর সে ছবি আঁকা টিউশানিও করেছি। 2 হাত দিয়ে ছবি আঁকতে পারি, চালের ওপর নাম লিখতে পারি। আপনার স্যার নাম জানতে পারি? সোমনাথ ভদ্র।
ये देखिए स्पिरिचुअलिटी सेक्शन में स्वामी स्वरूपानंद के सेक्शन से मैंने शुरू किया है। इसके बाद आपको विद्यासागर यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन डिवीज़न मिलेगा। उसके बाद आपको रामकृष्ण शारदा मिशन का भी आपको यहाँ पे स्टॉल मिलेगा। शारदा मठ का स्टॉल है यहाँ पे। यहाँ विश्व हिंदू वार्ता का स्टॉल है। ये गायत्री विभाग का फोटो है यहाँ पे। ये देखिए गिरिजा लाइब्रेरी। यही सब है बुक फेयर में। ये बुक फेयर घूमने के लिए पूरा एक दिन देना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप थक जाएंगे। आशा करते हैं आपको ये बुक फेयर का टूर बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं यहाँ से निकलता हूँ। थैंक यू। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।